Odonfo ene wawrade yeda wase ene anwumere yinso Bible si ogufo bi kogu aba ebi kogu nkwanchen kase mu botani asase paso de gu asase paso no ebi so aduasa adusia ne wo ha yempa ebo anwumere ni se asemo a anaba eye wo asema honam yansu begu edie maningu asase pem na nso aba da wawrade be yi hu adia obesane no wanya bi ate Ishawa ni mwenyam ewo dimu. Amen. Amen. Na ene mene wo twetwe enkomo kakra bi diafa maami bia ne ho asembe pie wo twerese mu a ye frɛ ne sɛ Rahab. Ne ho nkomo na ye ba bedi ne ene anwumere. Na before nsan ne ye besa ase aba ba mu ne ya bɔ nkomo no mini kan ma wo. Abakosem kakra efa oba bi a yefre ne Rahab won se de American Rahab eye oba na ofiri kuro bi a yefre ne se Kena ana Jericho a ewo Kena ehɔ na sa maami efiri ya moni kunu din efiri se na onye obi a wawale na emom no ye dwamanfo nti etese de ne amanfo tetete ntabodem be me twemo ani yese adeya sade be ya be ma no baba be dana 20 Ghana ne 30 Ghana no dia ma wo mo no eno abi na Rahab oye na oye dwamanfo na yeka Jericho na se Kena na enye Israel kuro nti se enye Israel kuro dia ene na eya amanaman nkuro ni bia me ka Gentile Yaka Gentile apart from the nation Israel o man bia waka bia no o ya amanaman enkuro ni bia na se o ya amanaman enkuro ni bi dia senke da so Old Testament time asekyerɛ ne sɛ onka Israel ho oni nyame ni apam oni ani da so oni nyankopɔn o dia wo ni nyina yɛ abosomsom so the way it is ka kama na man nkuro na sana etie na according to Bible no Rahab yobia Jericho kuro no na yato fasuo bi atwa ho ahia fasuo no na very very thick me kyerese ne teteretemu sei no na esuye pa ena die obi kura pese osi dan no oto wo no ne teteretemu no ode 5 inches blocks ana eto nesa na Jericho die no etie we die na ne teterete no esuye pa nti Bible ne say maami ya ye ka ne ho asema ye friend say Rahab yi eso oman ne fasuo no eso na no wasi ne dan esie nti me buza say ne dan ne say na ye 1 bedroom ana 2 bedroom kura ene na oman ne fasuo no ne teterete ebe ye sei na say eye fasuo a esuye pa so the way it is no eye fasuo a esuye pa na eho ana sa maami we ne wasi ne dan de esie asetere ne say oye dwamanfo na at the same time ye ka Jericho na eya bosomsom eman na omo bosom anu omo som no eye Astaroth na the goddess of the moon nti obosom anu omo som ni nyina no ye nse ne nsuye pa na nyankopon abra Moses ewu ye no nyankopon nam Joshua so ekatere Joshua say on sorry na ono no de oman no ebetwa na wacha asase ne de ama oman no enti ebere oman ni twa Jordan wie ye no ane nyankopon enamo Joshua so rada esuma oman ni se akwansrafo mienu se wonko spy Jericho kuro no na won hwede we kuro no esitie na onfa ehu muaye emra enti akwansrafo ikoye no Bible so muduru kuro mu wonam no ohina wote agya so ebehuru se menka ne se enipa bia onye Jericho fo na onye Kenafo aba kuro nim ana na yesa ne sa na tie dia ba o ma ba ne nzo no omo nko ba bia te se odwamanfo Rahab efie ana omo endi sa na tie dia
na nasoma body guys ne metro ni soldiers for say omo nko be dwamanfo ni fie because when yan ntie say akwansrafo bi aba ho a omo ye Israelfo omo nko te wo omo na omo mfo omo mela na akwansrafo ne nso ate a Rahab nsusu nim say na te say yes Israelfo mienu bi abese ni fie nti na se ya mate omo mfo omo mela ana omo ne Rahab edi nkomo sie ye eka kire Rahab sa wo sere wo ma onfo omo nsie na bana omo ba so omo ba be spy kuro no omo be se kuro no nti onfo omo nsie na se otimi di wo omo sie di a se bere so no omo ba no omo be di kuro no so be kum kuro ni mu ni pa se kuro na enya de so omo be se no nti Rahab eye so tie di ma kwansrafo ana ni roof edan na wasie no roof no ado omo sie ho so na we sitie no sabi abaya na nakora edom na eba na ze soldiers na eba no omo ba omo wusi obi ese ho ene ampa omo ba ye sa ne ma we ma ebra kwansrafo ni pie ya omo ko no enkoma Rahab no omo di ye nyina ne se before ansa na meka sa asam kwa menka we mesemu ansa Rahab ekatera kwansrafo ne se munyankopon ya terenka ekwa yo faso oji mu free Egypt hire nsam no yakora yete ya no eye ye nwonwa ye nyina ya motomoto ye ho adwiri ye ho popo ewo sa munyankopon nanim nti yete ya no esura ye dia ba de atoye nso esura toye mu because ye wo se munyankopon ye nyame a o tumi o ye kese pa and at the same time ye hwekwan de monam ekwan so ba de asisi wo mo life na ye wo se bra adwen nti ase so nti esuro na se Rahab abenya gidie wo Israelfo nyankopon ni mu yes anade abenya gidie wo Israelfo nyankopon ni mu nti akwansrafo ne beko na Rahab ka kire wo se de maye de ama mu de ba de na mo nso mo beye e de asama na mu ene omo ka ne ma miensa na kire de di kan omo ka kire Rahab se ompe entam kokko na sa entam kokko no omfanse ne dan ne nso na se omo ba so omo ba be kukuro ni mu nipa be se kuro ni nipa edan yo omo be hu sa entam kokko ne wo ho no e kire se omo ne sa nipa wo dan ni mu no enya pam nti nya de so omo be se sa dan no ene emu nipa ene ye de di kan number 2 omo ka kire Rahab se omo modia so be gada na busuafo ni fiefo nyina na odo omo be sie won ne dan ni efiri sasa won anya ne saade a omo de omo be sai omo be kum enti se na busuafo a mafie wo bidia ene nipa bi wo hine wo abofro panyire wo akora wo nipa bi o be wuri bi o be de ba de o mbe kono na sa busuafo ne temi e be se ne ono ne Rahab fie wo de a ene anya de se omo be se na busuafo ni bi na number 3 Rahab nso katere kwansrafo ne kacho omo se ene sa na te dia ono ne Rahab ense bo se onyi wo mo nya de ba de emma yense ni nsu ye pa nya de so obeyi wo mo de wo mama ana kwansrafo ne de koye ebere so ya Joshua ene Israelfo ne ba no omo ba no man spare obia omba be se krono ene amu nipa ne ade bia wo krono mu bia no omo mfa ni agoro omo ba be se sa ne amani nyina se de nyankopon ase omo se omo enye no na metina se ko ma medwendwene sa ansem we ho no yentie ne yo ade bi bia re si wa pamda da ani mu no Bible ne kan Colossians chapter 2 verse number 16 and 17 say ema obi mu atan ewo ho medafam ewo anom de ewo aduane osenane ana abosumi bi na mom eye niema pa ebeba ne de ba de esunsum na nipadua na nkasa ene Jesus Christ yemfa no nto yesako Hebrew chapter 10 verse number 1 Bible say esanse emrani kuta niema pa ebeba ne de ba de esunsum nti na se ade bi esi o Old Testament ni mu bia no sa de ko de na yesunsum
a ekyire dwumadi a Yesu ba oba de ba de oba ba be enti saa ne ma we ya esi ye wo Joshua pesu ni nyina no ekasa be fa Jesus Christ na ye tie ne yensa ne so mi yi mama mako saya na Joshua e ba be sai wo man no ejina ho ma the judgment day of Christ ejina ho de ma Kristo atemuda no so the way sitia no ejina ho de ma Kristo atemuda no na ebra omoko ya omani odwamanfo de di nkomo omka tere ne se onfantam kokko nya ahyensode e wo ne da ho no santam kokko no so represented the blood of Jesus Christ. Okay. The blood of Jesus Christ. Yes, sir. Ana Rahab ay amanamamu ni enti Rahab onsusu gina ho e de ma enebonyefo. Yes. Oni na busuafo e gina ho de ma enebonyefo. Sasa de ne nsu ye pa. Enti de me pese me katera wa na awie enie. Yesu ba e ba betua bone so ka. Okay. Yesu ba e ba be bu ne bonyefo atai. Na wona e benya nkwade e the second coming of Jesus Christ. Aya wona Kristo moja aya de ba de aso wonzo. Se wa makwaya ma moja ne bia nso so de a ene atemu da homa. Na se yesawa eye de ba de eyeye yesawa eyeye because asensude bia anya de ba de eni ho enti yesawa eyeye but empali nyame said ye Kristo moja ya asensude wone ho ya besa no efiri se Bible ne say nipa ye di Kristo moja asane nso no wachama fratemu o ma ye de ba de abankwam yesana enyeye enti abusia ena wie de America de atero ne de bi kan na Rahab oye dwamanfo na dwuma wo ye nyina ye tutu na dwuma wo ye nyina ne so ne mema da e de nya ne ho wo de yesidan wo de nya wiase ni mu ne ma nyina bi so de we sitia no na so Rahab bebie na no ka se ya de mu Nyankopon na di efrisa ye sense trene ni anwode a wa ye e de ade mo firi Misrim hire nsamu na ye te ya no ye hopopo na ye suro kurampo na se de dikan Rahab abeji Israel fo Nyankopon adi ene de ye Nyankopon bia mo na mo me ne e Jesus Christ enti de America de atro nie boni bi biara wuti ene te bia bi awom so benya gidie wo nyame do baba kunimu a ye bete ongwa ye bete ongwa na se wa nya gidie wo ni mu dia ene de akada wanim ayo saye de aka wo hwe ni mu kwan aye atamuo de aka wo hwe ni mu kwan ene se nyame betua na bufusi aye de ba de e de agu so na so enkachi why because we no kasa Yesu Kristo nyama why because ne maye tosu mienu no enye enie wanya abotere de amanipa se nipa be satere firi wona kwan bone ho wanya abotere de amanipa enti sister wo tie me bra wo tie me Bible se kanama ya wote ase eso won foso che data wawu ewu wo boni mu e ma temu dane meton se de boyeni enka wo se wo bo se wo bia no ni nyame ntamu ni asomdue na mu me bra wote ase awon kwan hwehwe awrade etira kwan na ante na Yesu sane abetua bone so ka ante ntimidi metufo said ya Rahab enye gidie e wo Israel fo Nyankopon mu no enne so be dane wo ti dia ma wiase na wa dane wo ni dia ma Jesus Christ na wa gene dia enkwade be yodia na wo de moja ne so be dia ba dia e be tew ho wo de moja ne be ya senso dia asekira ni se wo betwa mafiri owuo ma bankwam yemie Romans chapter 10 verse number 9 to 10 Romans chapter 10 verse number 9 to 10 Bible ne say akoma no de gidie na no no de pam kon eka kon kwadie mu eto ase so de wakoma ba die di na wo de wano ba pam aka se Kristo ne awurade de a na wo beti na de so wo ya wo sole a ene nkwadie so ba de ba de e ba yo de yankai Romans 10:9 Bible say wo wutie me said ya Rahab edi Israel fo Nyankopon di ye na wode na no bi e ka se
ya ho popo yesuro ya wo samunyame ne wotumi ya wo samunyame no oya anwonwade said ya Rahab ejidi ya wana komam na wode na no pa mu ka ya no ena wie so de wakoma badie di na de wano be pa mu ka sa wo ya de bonyani na Kristo Yesu moja nko na betimi ajew Kristo nko na betimi ate se wo free boni mu a obaje ngwa amen kaye wasi na so do pa mu kase so de wano pa mu kase Yesu ni Ewurade Yesu eni Ewurade na do akoma didi a na de wakoma badie di a akoma nya na fra wufu mu se nyankopon nya ne na fra wufu mu a obaje wo nkwa obaya de ba de obaje wo nkwa obaje wo nkwa se de oje Rahab nkwa no obaje wo nso nkwa di okay Rahab jidi yo akase won so obaje die da bia meta aka se bi se dwumadie bibiara efo nkwaje ho no Kristo aya wie na afa ni obaye Yesu o mewu biem on sa mawiase me yemfa kase chense no o mawiase e ma ye ncha ne ma o mawiase e ma ye me bone sutro biem o mawiase e ma ye me tentesu onwi ne su biem so be wo se Yesu ba na ye bone ho akatua na odi bire nipa okay so the way sitia no enti de twase Awurade e biara wa ya wie de aka e ye odidie sa de Rahab jidi ye no eno ne wa de ba ko aka said Yesu Kristo ka bi kire sikani ni say aka wa de ba ko no enne wonso aka wa de ba ko na me ka se me Yesu so bi ka se sofo me me ye de bon ye ni o Awurade be da ageme sofo ni mboni amadi sofo ni nyense yitu go me ye to aguo sofo ni me dwaman ma moboro sofo ni ma bosom so amakọ me kasa kire obema sister now Rahab be a prostitute and at the same time na Canaan man no mo so bosom until Rahab was a prostitute plus idol worshiper then so nya gidie wa Israel fo nya nkopon mu no ya dia ba dia ya je ne nkwa forget about your sins and believe in Jesus Christ forget about your sins and believe in Jesus Christ me who say bibi memwa we complain about the problem rather than the solution but ne dia wa ye no kore bibia ni wa betimi aya afa ho biem de aka eni so be hwe ni pa betimi ajo ofri sa abone nim wo be hwe se ni pa kura kira kwa ye mi Bible no ye ko John chapter 3 verse number 16 John 3:16 said ye nyankopon se do wiase nie se wo de ne doba wo ne ba ko pene ma ya obiara obaya dia ba dia obejina die said ye Rahab ji ni di ye no obiara obejina die onya dia ba dia onyera na mom obejina nkwa to aso wasi na nyankopon so no bonu wiase na nyankopon wan suma ne doba ne wo wiase se obu wiase aten o mebu wiase aten na emo sawa nam ne so ba ye dia ba dia ebeji wiase nkwa to aso na woji ni die no my God said ye Rahab jidi ye no o se na de o ye dia ba dia o jini die no dia wo jini die no enya dia se ye be sai no said ye Rahab jidi ye na ya nsai won na busua no sa na de o be die Bible se wanya dia ba dia o mu na tan na de wa ni na nie no Bible se o se ni pakoro ye bu watan dada se wanya ko poba no ko ni nie ye bu watan dada sa wandi nyankopon do baba ko na nya de ba de eni sister hwehwe Awurade akira kwa wate bra dia ka ni so obaji Yesu adi abosom sam moa emfa nkwade ma so the way sitia no emfa obone facha mada emfa nkwade mro da biara da de nkwade ba braw eni so obaji Jesus Christ adi odi wakoma badie die na ado wano be pema kaso ye Awurade na obese safri wakwa bone ho enkwade baba ufie said ye because Zacchaeus fie okay said ye because Zacchaeus fie entemesra Rahab no ye jamanfo no say idol worshiper tebia be na wom abrabo be na wom fa na bone di wakoduru esummu be na hotie Bible say Awurade nsanye tia senso oje so the way sitia no baby a wodi bone akoduru biara Awurade abasa betimi abeyi wofiri ho Awurade abasa ebetimi abeyi wofiri ho na nka hwedwaman forte say Rahab den na nka kwade etimi so ne su bi so me wi ame no be kan sem bi enu mi ensa bi afa Rahab ho
ɛde na nkwagye ebitimi so odwamanfo Rahab so nanso Rahab ebedi Israelfo nyankopɔ di enne diaka ene so bedi Yesu adie so bedi na di wodi wakoma bedi ade di wono opema kaso ye Awurade na Kristo nyame nyane na fra wufuo mu a nkwagye be ye odia nkwagye ebe ye odia sani nsuye pa nkwagye ebe ye odia na anwonwa seme wo mini se osafo onim se nyame je Rahab no eniema me yansa bi besi wona abrabom metana ase no medwene ho an ma wo se enwanwa saa na me kasa di kire obi a wonim ne ma pe wo mu wonim de Awurade betimi di waye wonim de emre bi a eba Kristo awode ne tumi betena mo betimi di waye ba so obedi adia saa nyuma pa ne be saase na se wanye ani dia ebe ye din se Awurade betimi di waye de opeso de ye de kai Matthew chapter 1 verse number 5 Rahab obedi Israel for nyankopɔ di ya no Bible say afa omede ne baka Israel busuakuo ne ho afa no obeka Israel for ne ho ba bia Israel for kobi oya de ba de okobi afa Israel for nyankopɔ ba ni nyankopɔ afa oni Israel for gidie aba ya ba ko na ehonum na papa bi ye friend Salmon ohu Rahab ana nani baje ne ho so na we sidia no dwamanfo na emema bebrebe hu na deja so no afo baje Israel for nyankopɔ di ya no obenya wale papa wonderful God so na we sidia no afa wabenya ba ma mo aye de ba de waye ne ho ade na saa ba ma ne so no ofiri Juda busuakuo mu ofiri ayimfie because Juda busuakuo no ehona na ahenie no ewo enti say Samuel Rahab baje Israel for nyankopɔ di ya Rahab ekwa oba nyina no sana Samuel ehwe ne saa o se abaye ho ofe na mi odama koma so mi hu wa na wo si bi gum ye sana we si dia Bible says obi baje Awurade dia na wo ya abode afoforo na ne madada ni nyina ya dia ba dia etwam enti Samuel hu Rahab so ye gamanfo bi no afi obe hu ni so abaye abode afoforo abaye oba wale na eyeye enti afi oba wale no e ma Samuel e ba be wale Rahab na oba wale Rahab no ye tie ni yo oba wale Rahab no ana wale Rahab mi enu be wo papa bi e friend Boaz na say okay free Matthew chapter 1 verse number 5 ne dey ba down na o kan ya o de baba be si say edidimu an ye de be wo David edidimu an ye de be wo Jesus Christ enti Rahab beji Israel for nyankopɔ di ye no na sinimu ana Jesus Christ pie free by na sinimu ana Jesus Christ pie free by who trace history na o kan Matthew chapter 1 verse 5 ne ba wo be hu dia be pese metere no na sinimu ana Jesus Christ pie free by enti nanu Natania ewu Yesu Kristo no ka se enti bibi papa bi ebetimi apie free Nazareth aba bibi papa bi sister eni papa wo mo Awurade betimi di waye bibi o nanso se wa magi Yesu Kristo eni a ebeye den se sa ne papa betimi apie free mu ati so obagi Yesu di ansa ekwa na me ka kire ati so obagi Yesu di ansa bra Awurade betimi di wonso aye bibi enne Bible say adwuma ne so nanso adwumayefo ni sha enti yamo mpa yen kankere otwadwuma wura ne se onfa adwumayefo ni bi ma de ba de emra me ka ho ebi a wonim me boni afa no mum ebi a wotuwe onom nsa onom wi opema boni a wodu anyina bi oye bi eye no kora eye wiase ne bonsam na ayo sa ba so obeje Awurade dia enne Awurade gusu fra asofo enye wonwa se da bi Awurade betimi de ne nsa ka ede wa bedi ne topa Jesus Christ en wa dance ede wa bedi moja ene Yesu woni ne wusori en wa dance enye me nwanwa because yey enye bra na sabe men kanza ni afiti ya na be ya asofo ni e wo wiase yenso ni e wo bone mu bari e beji Yesu di ya no ana ne wa manfaso aye de ba de aba Yesu bi sister why are you wasting your life bra why are you wasting your life da bay ana be oba hwaje nsa kire kire kwan da bay na be hwe nkwade kire kwan da bay
ana betu adwen satrada e de akose da bay ye nipa o say Yesu ama wa ye nipa wo betimi ewu da bia wo betimi ewu at any time ɛna no yɛ kwan yɛ aso boankra accident bi esi wo na ani enyan wanka bi ansem ne ɔtrai sɛ ofirifie kɔ baabi sɛ yaba nanso wantimi ankoduru sɛ wɔba nso a wantimi ama meduru mete yawre wo sɛ ba ko wom kwan sɛ ɔba tan wo te kan mu na ne ba nso sɛ na ti na abofra da wuo omienu nyina yɛ dead na asini wom owu bi yɛ so ni pansa wɔ kan nim ne yɛ twe a na ɛte so na we sitia no sankrofo wei ɛya no kra na meka to na so Bible ne say obi wu a ema yensu wu a wawuo no na mmom yensu ba bia wo ya bia ba bia okro ma asema meka kyerɛ wo nanie sɛ wo na wu ya ɛwɔ bra wo te bɔne ne te bia wo ya ɛfa na nka wo kro ɛfa ana nka wo kro ɛfa entemesra badi Yesu di na obetimi di wa ye bibia ma na yeye badi Yesu di ni obama mfaso abanso badi Jesus Christ di obasesa wabrabo ama wa ni daso ni umu onso ni daso aba umu enti Bible dey say de wiase mu de wiase mfanya we wiase nkwasiade ana Christopher na de asenya nsafo ne de ba de any wo Jesus takes the unqualified and he qualifies them by his grace and by his blood of all mo nsam fata na wonam ni moja nso adwale so ate wo ho amo ma be fata e de o ma dijuma asanya nsafo ani wo sister adan na Awurade ba wakoma mu do na wuntie no adan na nkwaje e frɛw na wasisi waso bra adan na nyansa tie wo frɛw na o ma wiase aye odesa Rahab ebeji Israel fo nyankopɔ di ye no yɛhwɛ na sinimu na Yesu Kristo pie free by number 2 Rahab when him say Bible nim no ye obedu ho ma ye bobo ni petitiri bi a na me di omudi adwuma bi akase pa eye Hebrew chapter 11 ye bobo ni pa akase na me nam won so ka jata no to mu bre to me di ase e di omo ye ne ma akase ya bobo sa di no ni akobo Rahab nso din di aka ho ye me Hebrew chapter 11 verse number 31 here kwabo Rahab enso di aka ho bi yan kwai nanso sa na Rahab eti adwaman mom no na nko sa ne life sa no ye di pakase enso na adwaman mo sa no sa no ye di pakase enso na abrabobo ne sa no sa no ye di pakase enso na wiase ni mo ni gie afa ni no mum de na brabo ko seyemu e de ni ko seyemu Rahab be je Awurade di ye be bo ni di kan ni pakase ho Hebrew chapter 11 verse number 31 Rahab was didie na odwaman for Rahab tieni yo Bible say didie ana odwaman for Rahab wodi akwansrafo no wodi akwansrafo no asumdue so no na wan sey no amfra na wanye de ba de yan sey na amfra o man nimu de pa na aka na wanye ni mu yan sey na amfra wona aka wona anye ni no all the way sit there na say de ntia ye sey o mu nyina no so o ma anye ni omanye ni entenne wonso wanyi nyame doba na nie no osaye da ho twen osaye da ho twen enti book bi ti sa Bible enye adeketwa se udi bebem nyizo se udi baba Bible nim enti enne jamai 40 se Rahab ni dia ba Bible mu me ka ne ho asempa na ye di obeji Yesu di ye ntia sister what bra sister what na Awurade betimi de waye bibi ami abodi aka nipa Awurade de o maye bibi de abo awiase ye betimi abodi aka ho bi said ye bo Rahab din no ye betimi abo nsu din di aka ho bi ama wiase mfa no mu o dan na samo to nwim bi ana me de o se wiase richamo ne na kono bebrebe ye badane eje o enipa ba kura na wo se wo ya we ni adinya kese mi se wiase richamo ne na kono bebrebe etuo becha enipa ba kura na wo se wo ya we ni adinya kese sister ewiase twamo ewiase ni bi e won bia no e twamako
no kra na meka kyerɛ ene eniema bi baaya enani ho biem saa na eniema ɛwɔ hɔ nɛ ebeduru pɛmpɛnso bi na ni ho biem enti so ma wo dɔ eni wani gye kowura wiase ni mu niema na reject Jesus Christ a meka ne kra kyerɛ wo wobɛtwam akɔ me de ebetena fidie nso a manka Yesu ho asɛm ankyerɛ wa minue efiri sɛ mebɛka nipa afro bi aho asɛm a ɛmfa nkwagye ma mebɛbɔ obi adin a ɛntimi mfa abɔ ne fata ma but only one person and you body dia Bible say kotodwe nyina akoto ye body dia ɛde nkwagye ba ye body dia ɛde ayaresa ba ye body dia ɛma de ɔto te bia body mu ebenya ni daso sesa firi mu ebenya nkwagye de manekra only Jesus Christ. Amen. Only Jesus Christ. Entemesra baji Yesu di na ente na Awurade bebu wiase atai ente na Awurade betua ne bonyefo so ka ente na de obeba no wanya aba mibusa se akonta bai ana wo kobudi a kyerɛ wo bɔfo no akonta bai abraba wo mi akonta bai na okobuo tebia wo mi asebe na wo koka sister hwehwe Yesu Kristo ma life bra enka tima wo so benya nkwagye. It's not too late but emre bi ba eda be ka unsa gubo eda Kristo be pie no ebe ye too late di amount that day obeka se mi wuyanka na nso na aka chi di amount saa da no adwensa tena ni hobiem saa da no bone facha ni hobiem saa da no mi wuyanka akonya ni wo ma obiem so saa be satena wa de afiri tebia na wo saa da no na ye too late di amount bonyefo na saa da no ene bonyefo nwie saa da no Awurade beda na bufusie na di e de atua bone so ka Bible say one betimi agina Awurade abufuo da no saa da no why ane betimi agina Awurade abufuo da no Awurade do me kan kra na di akyerɛw Awurade do na ama ene enkraman ma te sɛ yɛn yesu emfaso aba yeso ɔsɔfo Rahab no ya manamamu ni ena manamamu fo na Bible no wodi a ɔde frɛ yɛn ne frɛ bucket hu sukoko so na we sitie no at the same time ne frɛ yɛn kraman ma anything na no Bible say Yesu ba yɛ ɔba bi di n'akyi ɔba no ne ba yale ana wɔ ha Yesu owura yɛn kofie ne kwasa me ba yade Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ maame hada na ha me sa yɛmfa ɛma aduane man kraman ma na ɔba ne yɛ manamamu ni enti manamamu fo ne yɛn kraman ma enkraman ma nanso Rahab o ya kraman ba ebeje Israelfo nyankopon di ya no obeye nipa so na we sitia no oba beye nipa kraman ba te se Rahab afedi obeye nipa sa na ne so beti Yesu adi a wa wo ya kraman ba sabe ye besi sound de oba nipa te biem amen ye besi sound e de oba nipa te biem eish wa de na no odi o kraman ma enyagro kraman ba pa amana mamufo at the same time amana mamufo ne ye eboa enkwa enim entenanu a Yesu Kristo obekọ Jerusalem Bible say wo ye Hosanna atrefo ne Farisifo ne ka se owura mo munya dede no mo ya no mo munya dede no Yesu Kristo ka tena won se we mu mpomu a wo ma no a menya ne abo ama o ma yimidin na ye enti amanamamufo na ye aboa enkwanya dia ba de eni yemu nanso obeti Yesu dia na wo ma enkwa ba mu na ye de waye bibi amana ye dia ba de amana ye sister we ne na asama ye de bra ho de America dia tro nyani Rahab no a prostitute or idol worshiper nanso obeti Israelfo nyankopon di ye ya nsen na mfre o man na aka no enne so beti se firi bonim na abeti Awurade dia ye mu watan ubetwama firi nkom ubetwama firi owo ma bankom ubetwama firi sum ma bahan mu ubetwam e de firi obone fo na hiniam e de ba Kristo ahiniam ye nsa wo de biara da na de Awurade e ka firi abode mfiti ase so ode obeye no ode obeye asen ho animunyam na me nhyiraw so obeji Yesu adie ne ade obone be che na benya nkwade de ama kra sade Rahab eye no Awurade Nyankopon nhyiraw amen Yo true time ebusia Yankopon Shiramo. If I just saw you new to this channel, about chow, click subscribe button also. Now I don't man email be appear when a pimpin one MP click so. Now we are no click like button also.
na wagya comment ɛwɔ video no ase woyɛ saa nneɛma wei a ɛboa ama channel no nso ɛkɔ n'anim sɛ yɛpɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛtumi kɔ wiase afa no nyinaa